Hello guys! Good evening sa atin guys. Dito lang guys sa pamamahay natin guys. Kaya lagi tayong gabi guys. Kaya pasensya na kayo guys. Balang araw maging content natin puro tanghali na guys. Guys, simple lang pala yung episode natin ngayon. Gagawa lang tayo ng adobong pusit guys. Tapos lalagyan natin ng partner guys. Kilawing isda guys na halo-halo. Guys, ito guys oh. Tara, let's go guys. Ito guys yung kikilaw natin guys, halo-halo guys oh. Tsariwa pa guys. Sabi ng anak ko, kikilaw na lang. Paksiusa na guys, masarap. Tapos ito yung ano guys, pusit natin oh. Yan guys, pusit. Tapos ito yung sangkap natin guys, suka. Tapos tuyo. Tapos bawang guys. Sibuyas. Tapos kamatis guys, para dito sa adobo natin. Dito naman sa kilawin natin guys, meron tayong white onion guys, tapos luya, tapos kamatis, tapos sili guys. Ito guys, ito yung meron tayong pamintang durog, laurel guys, para dito sa adobong pusit. Tapos oyster sauce. Tapos meron tayong pampupogi guys, bitchin. Gagamitin natin, hindi yung magic sarap guys. Tara guys, samahan niyo ako magluto guys. Mag-ayos muna na rin kami guys. Magtatanggal pa kami dito guys ng tinik. Tapos yung anak ko guys, maghiwa rin ng mga sangkap natin. Tara guys, samahan niyo ako. Let's go! Okay guys, maglinis tayo guys. Magtanggal mo tayo guys ng tinik niya guys. Ganito lang. Napakasimple lang guys. Tanggalin lang natin. Balik na rin. Guys, okay na guys. Kinakamay lang natin guys, yung iba ginamitan pa ng kutsilyo. Ano style guys, cowboy guys. Ganyan lang guys, simple lang. Yan guys, update ko lang ulit guys mamaya. Hindi niya tinitingnan nyo. Yan na guys, yung anak ko guys, yung naghihiwa ng kamatis guys. Yan guys, update ko lang ulit guys mamaya pag nagluluto na tayo guys, pag nagigisa na tayo. Okay. Guys, sisimulan na tayo guys magluto guys. Yung sa adobo pusit natin. Ngayon mula natin guys mantika. Yan guys. Hindi lang guys. Yung mantika lang guys, yan. Yan guys, ilagay na natin yung bawang natin guys. Mabango na guys, bawang pa lang. Mabango talaga guys, kung nagagisa yung bawang. Lagyan na natin guys yung sibuyas natin. Papalaban naman tayo nito guys. Pag muna natin sumiram natin. Tapos ilagay na natin yung kamatis natin guys. Saglit na kasi maluto yung pusit natin guys. Ilagay na natin guys yung pusit natin, lagyan na natin. Papalaban lang tayo nito guys.
mabango na guys. Lagyan natin guys yung ano natin, yung paminta sa laurel. Lagyan natin guys yung paminta natin. Tapos yung laurel natin. Lagyan natin ng konting toyo guys. Para magkaroon siya ng ano, kunti lang. Yan. Kasi lagyan na natin guys yung oyster sauce. Mikos-mikos lang natin guys. Mamaya natin ilagyan ito ng ano guys, sili natin na pula. Wow! Papalaban naman tayo na ito guys. Oh. Ano natin guys? Panalo na guys ah. Lagyan natin guys ng pampapogi guys. Bitchin lang. Bitchin lang ilagay natin. Kunti lang guys. Yan. Yan. Tapos lagyan natin ng chili guys. Dalawa lang. Para hindi ganong manghang. Hatiin lang natin yung guys. Yan. Sabay kunting mikos-mikos lang guys. Mamaya okay na. Yan guys. Kunti pa guys. Huwag natin maluto rin yung kamatis guys. Lagyan natin ng suka yan guys para takpan na natin. Mga dalawang ano lang, tatlong takip. Yan guys. Update ko lang ulit guys mamaya. Yeah. Yan guys, check na natin guys kung okay na. Wow. Kung okay na yata guys ha. Okay na to guys, panalo na. Guys. Di guys, update ko ulit guys. Mamaya ayusin lang natin guys yung kilawin natin. Yan guys, sugasan mo natin to guys ng suka guys, yung kilawin natin. Yan. Malinis yung kamay ko guys ha. Iyan lang natin to guys para mawala yung tsaka natin tigplahan guys. Sayang guys, hindi tayo nakabili ng kalamansi. Nakalimutan natin. Okay lang guys, may kamatis naman yung lalagay natin. Yan na guys, tatapon ko lang muna guys yung suka nito. Tikong kulit guys mamaya. Na guys, tigplahan na natin to guys. Tinapon na natin guys yung unang ng suka natin. Lagay na natin guys yung sibuyas. Sibuyas guys na puti. White onion natin. Matalong-talong pa kayo ah. Lagyan natin guys yung kamatis natin guys. Sili natin guys. Lagyan na rin natin yan. Tapos yung luya natin guys. Lagyan na rin. Oh. Excuse. Lagyan ulit natin guys ng suka. Yan. Masing asin guys. Yan mga ganyan ang karami guys. Tapos lagyan natin guys ng pampapogi guys. Kunti lang para magkaroon ng lasa. Luluin lang natin yun guys.
parami tayo nito guys kasi iba yung partner natin guys, hindi gulay, kilawin. Nasanay na yun guys yung anak ko kumain ng kilawin guys, dati hindi yan kumakain, kaya nasanay na siya. Tikman natin guys. Panalo guys. Guys, tikman guys mamaya. Kaya guys, tikman ng anak ko guys yung kilawin kung okay na yung ginawa natin. Okay guys, kainan na. Tara guys, maghahain na kami guys ng kanin guys. Kainan na. Yan na guys, ano pang hinintay nyo guys? Kainan na guys. Ayun na yung adobong pusit natin guys. Wow! At may paksiw pa tayo guys, yung hito natin guys. Kasi tatlo yun, ayan o. Ito yung pusit natin guys. Wow, yummy. Kilawin natin guys oh. Wow! Tara guys, lahat ng hindi pa kumain guys, kainan na! Yan guys, katatapos lang natin magluto guys. Simple lang yung ginawa natin guys. Meron lang tayong adobong pusit at kilawing isda guys. Wow! Guys, bago tayo kumain guys, pasasalamatan na natin guys yung blessing na binigay lagi sa araw-araw natin. Salamat Lord sa blessing na binigay mo sa amin. Salamat Lord. And this hour. Amen! Guys, ano pang hinintay nyo? Let's go! Hab-haba na! Magkakamay lang tayo guys. Masarap magkamay guys. Guys. Wala halo guys. Sarap guys. Panalo guys. Hilawin natin. Tsaka yung pusit guys dahil talaga natin ng marami-raming kamatis. Simpleng ulam lang tayo guys. Sarap. Tara guys, lahat hindi pa kumain guys. Tumabay na. Hab-haba na. Guys. Guys.
Panalo guys. Dap. Ganado yung ano ko guys, basta pag nagugustuhan niya guys. Up. Sarap guys. Panalo guys. Sarap din yung sabaw niya guys. Dahil simple lang yung nilagay natin guys. Wala nang ano. Panalo talaga guys. Sarap. Panalo guys.
Sarap guys. Yun guys, sulbin naman tayo guys. Yan guys, hanggang dito na pala yung video namin guys. Medyo mahaba na guys. Papalam na kami sa inyo guys. Pakipindot na lang guys, and like and share para updated kayo lagi sa aming video guys araw-araw. Guys, magpapasalamat na kami. Maraming salamat guys, and God bless our gracias guys. Excuse me. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow guys. Bye-bye.